السلام علیکم دوستان عزیز. روزی شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه کس خوب هستید. همیشه خوب مانید دوستان عزیز. رحمت برای دیدن ویدیوهای ما، رحمت برای دستگیری هاتان. دستگیری شما دوستان عزیز پیشروی ما است. در اینجا من خواستم به شما یک نمود فطیری با مزه آماده کنم. خواستم شما هم همراه هم گیرم. من در اینجا دخترها 500 میلی لیتر شیر گرم کک، یک قاشق کلان شکر، 1.5 قاشقچه نمک، نیم قاشقچه سالت. دخترها اینجا قاشقچه من مایده برای همین من نیم قاشقچه گفتم. در اینجا 150 میلی لیتر روغن، چه خیلی که روغن نباشد. روغنی من کمتر روغنی رستیتینی مسله و سلیویچنی مسله هر دوشه آمیخته کرده من همراه کرم. من در اینجا نغز کک آمیخته میکنیم. در اینجا من نیم قاشقچه دراش را من آب کرده مانده و بالای آرد اکنون همراه میکنم. من در اینجا من تخمینا 951 کیلوگرم آرد همراه کرم. خمیری ما باید دخترها سخت بیاد. دخترها کسانی که به کانال ما آبونه نیستن حتما آبونه شوید، پشیمان نمیشوید. دستگیری شما پیشروی ما است. کسانی که در باب ویدیوهای یکان سوال و درخواسته داشته باشند در تیک کامنتاری ها حتما نویسن، حتما جواب خودمون میگردانیم. من دخترها در اینجا من خمیرامای نغز کک سخت کک گشوریده. من سخت کک شود خمیراما. من در اینجا دخترها من خمیری ما انا میتر سخت کک شد. من چنانه که میبینید من با آرد همراه کرده با سختتر کرم. من خمیری ما تیار شد. چنانه که میبینید خمیر انا همین طور سخت کک بیاد. من خمیری ما تیار شد. اکنون ما این به جای نه گرم نه خنک گرفته دم نمی کنیم. هم تو بالاش تو نوکک پوشته به حرارت خانه میمانیم. تخمینا 35-40 دقیقه خمیری ما دم میگیرد. من دخترها خمیری ما الکای 35-40 دقیقه گذشت. من خمیری ما تیار شد. من میبینید سخت رسیدگی نه خمیرا ما انا این طور رسد. اکنون این ما گرفته آرایش میدیم. به زواله ها گرفته انا این طور زواله گرفته بالاش تخمینا 15 دقیقه 10-15 دقیقه بالاش دم میتیم. پشت میمانیم 10-15 دقیقه دم گیرد.
мана акнун мо хамирамои тунук мекунем. хамир бояд тунук нашавад, на тунук на ғафс миён нашавад. мана ҳаминтар ман тунук кардам. акнун ин мо духтаро ана ҳаминтар ороиш медим. мана чиетиша намехе сахтакак ана ҳаминтар ҷимҷим мекунем. дар вақти духтаро наворгирӣ миёни фатира ман бо камтар ҷимҷим карда будам. амехе ороиш дода будам. узр ки ба навор нагирифтааст. памяти телефон пур шуда ба вақти наворгиринда вай нашудааст. видео нагирифтааст. духтаро ҳатман касоне ки мехоҳанд бо аздика мо видео гирифта нишон медим. мана ҳаминтавр ороиш медим. мана духтаром чуноне ки мебинед дар мобайн боз ҳамин хел карда ман ҷимҷим карда гирифтам. ба навор нагирифтааст. ҳатман узр аз шумо. мана акнун мобайниша худатон ба хости худатон ман ба номпар ана ҳаминтавр номпара зада ороиш додам. ба болояш зардии тухм кати ман ороиш додам. зардии тухм молидам. шумо метавонед қатиқ, ҷурғот ё ин ки ширу тухм истифода баред. бо тухм боз зеботар мешавад. мана духтаром ман ба ҳама ҷош амтин як дона зардии тухма нағз кард. ана минтавр ороиш дода ба мобайнаш кунҷит пошидам. мана ба ҳар як чиеташ ана минтавр корд кати ман корд задам барое ки варам накунад. мана фатири мо дар духовка пухта истодааст. мана фатири мо духтаро мана тайёр шуд. мана чӣ хел ки мебинед фатир ҳақиқатан ба мазза. ҳатман духтаро тайёр кунед. пушаймон намешед. мана пишту пешаш суб сурх нағза как пухт. духтаро ҳатман канали мои дастгирӣ кунед. хайр духтаро дар паноҳи аллоҳи меҳрубон бошед. хайр. то влогҳои оянда. хайр.